اليوم الدراسي اللي تنظمه جمعية تونسية للاقتصاد في الأرشيف، وموضوع من مواضيع الملحة اللي هو يتعلق بالوثائق التكنولوجية، بالرقمنة، بالتخلص من الورق، الحوامل التقليدية. وإن شاء الله الدراسة ينجح، ياخذ النجاح اللي يستحقه. الجمعية قامت بمجهود كبير بكل ما يتعلق بجوانب المهنة، سواء كان الجوانب الفنية، التقنية، العلمية كما اليوم الدراسي هذا. وإلا أيضا أنا نعرف اللي هي أيضا قائمة بمجهود في كل ما يتعلق بالمسار المهني للمختصين، مناظرات داخلية وحتى المناظرات الخارجية. وعلى ذكر المناظرات، بما أنه قررت الحكومة أنها منذ السنة الماضية تصبح موضوع المناظرات على ذمة الوزارات، الجمعية أيضا قاعدة سارية لدى الوزارات باش تعرف عدد المهنيين وتعرف شكون اللي يستحق الارتقاء وشكون ما يستحقش، يعني التدخل في حدود مشمولاتها اللي انا تعرف اللي هي جمعيه ماهيش جمعيه عندها صبغه نقابيه، وانما جمعيه عندها صبغه ميدانيه، ولكن مع ذلك هي متجاوزه صلاحيتها لفائده القطاع على الارشيف وقياده المهنيين. على كل حال احنا نعودوا على الجمعيه باش تكمل العمل اللي تقوم به مؤسسه الارشيف الوطني للنهوض بهذه المهنه. نعولوا عليكم انتم بطبيعه الحال وعلى المسؤولين على الارشيف في هيئه الدوله، ونتمناو نجاح لكل مساعي الجمعيه وللمهنيين في عملهم. وبطبيعه الحال هناك تكامل، كل واحد يقوم بدوره بالمجال هذا باش يقوم به. واحنا في الواقع الكل تجاوزنا راهو مشمولاتنا، لان الارشيف الوطني هي اداره، ولكن احيانا تقوم بدور، مش احيانا، في اغلب الاوقات تقوم بدور النقابه في فتح مناظرات الارتقاء الداخليه والمناظرات الخارجيه، وفي مراجعه النظام الاساسي للمهنيين اللي هو توا احنا قمنا بعملنا كامل بما يخص النظام الاساسي والامر المتعلق بالمنحه الخصوصيه والامر المتعلق بالتاجير، والكل موجودين. ارسلتهم الوظيفه العموميه للمحكمه الاداريه ولوزاره الماليه لابداء النظر بصفه، يعني اخر مره، يعني في الاول مشاو في الاول ورجعوا بالملاحظات وخذنا معنا اعتبار الملاحظات، ولكن تغيير على راس الوظيفه العموميه بصفه عامه، اداره عامه وزاره، وبعد ما عادش وزاره الى غير ذلك كل عطل. هيك كانوا فما مره عام كامل يعني ما تمسش الروسي في الوظيفه العموميه. الان في صيغته النهائيه نستناو ردود فعل وزاره الماليه والمحكمه الاداريه. الناس اللي يخدموا في وزاره الماليه يعاونونا يدافعوا عليه لدى وزارتهم. بالنسبه للمحكمه الاداريه ما عندهاش اشكال، لانها ردها من الاول كان ايجابي معنا. على كل حال هذايا بعض المعلومات حبيت نقولها لكم. مرحبا بكم وان شاء الله معناها مزيد من النجاح والتوفيق. On assure la disponibilité de l'information. معناها كيفاش نحاولوا نعملوا نيميريزاسيون تاع الدوكيمون تاعنا بطريقه حديثه، ومن بعد النيميريزاسيون باش نحطوا لي زارشيف نتاعنا الكل. دونك هذا نشوفوه في اليوم التكويني هذا. دونك ما عادش لان دو فو واحد، معناها لان دو ما عادش اذا كان عنده فكره على ارشيف دوكس
Donc, قدمت brièvement Archibirdox. Archibirdox هي شركة مختصة spécialisée dans la gestion électronique des documents, l'archivage électronique des documents. اليوم فما numérisation, فما TRMR اللي هو scannalisation. Donc الواحد كيفاش يسمي التسميات هذايا. Donc الدوكيمون تاعنا ملي يكون ايدي فكره يولي ان دوكيمون فيزيك، ومن بعد الدوكيمون فيزيك هذاك باش يكون يتحط في دي سكانير باش تصير النيميريزاسيون تاعو، وكي يصير النيميريزاسيون تاعو مش باش نخليوه هو فيديو هذيك ونطلعوه كيما هو اون طون كيماج كيما تصوير عليه. الدوكيمون بعد ما نعملوا النيميريزاسيون تاعو نعطيو دي اندكس باش نلوجوا عليه بعض، خاطر ça sert à rien aujourd'hui de faire la numérisation et de laisser le document كيما هو. ما نعملوا عليه حتى اكسيون. alors que الدوكيمون تاعنا كيما تشوفوا هذا نوع تاع سكانير اللي هو سكانير في سكانير، مي ثما دوطخ سكانير اللي نشوفوهم لي موديل في وسط الفورماسيون تاعنا. شوفوا لي موديل دو سكانير اللي يخليوكم تعملوا نيميريزاسيون اون ماس، لاندكساسيون، فما دي ميكانيزم افونسي في النيميريزاسيون. وبيان ايفيدامون نحكيو على لو ترافاي دو بريباراسيون قبل ما نعملوا النيميريزاسيون تاعنا شنو لازمنا نعملوا. قبل نحطوا في السكانير لازمنا عندنا دي زيتاب، ان ترافاي بريالابل لازمنا نتعداو بيه. دونك Archibirdox généralement, juste brièvement, comme on l'a dit, spécialisé dans la gestion documentaire. Actuellement, on est expert dans l'archivistique, expert dans tout ce qui est relatif avec la gestion documentaire. Mais les documents, ils sont de circuité, tout est automatisé, tout est électronique. L'image qui sera archivé, qui roule archivé, il des normes, des standards à respecter. Et il ne sera pas archivé كيما هو. donc فما des normes, il faut respecter les normes et les standards. donc voilà. donc انا جو اسكندر بلدي ممثل شركه Archibirdox, expert produit et consultant ECM. ma collègue Khadija qui va vous assurer la formation aujourd'hui. donc madame Khadija Toki, donc c'est une aussi consultante et formatrice. Et voilà, autour de la gestion documentaire. Et voilà, Inch'Allah, نتوافقوا في السن المعلومة اللي كنتوما وعندكم أي question à votre disposition. Merci à vous. مرحبا بكم اليوم dans une formation une initiation à la gestion électronique de documents. On va commencer par une petite introduction, مقدمة صغيرة على الجامعة formation اليوم. des notions de base, علاش باش نحكيو les mots clés. Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui est processus de numérisation. نحكيو كيفاش نخرجوا من دوكيومون حتى باش يولي عندنا دوكيومون الكترونيك، كيفاش باش نوفقوا في الجيستيون ديالو. Donc, نحكيو على البروسيس دو نيميريزاسيون اللي هو باش نخرجوا من الدوكيومون. كيفاش نوصلوا للدوكيومون، كيفاش نوفقوا الجيستيون الكترونيك دو دوكيومون، جيستيون دي زارشيف، لازم يكون عندنا لي دو. On va faire une initiation à la veille, donc gestion électronique de documents. Je vois les accords en termes comment réussir un projet de gestion électronique de documents. Et on va terminer par une petite conclusion. Numériser les documents, il faut comprendre le concept de dématérialisation. On trouve le contexte général de gestion de contenu, gestion des documents. Et en final, donc, il faut être capable de mettre en œuvre un projet de dématérialisation de documents. Donc, il faut les enjeux, les avantages. Donc, dématérialisation, en fait, de passer le format papier, le format numérique. Donc, à travers des mécanismes, comme des process à respecter, donc selon des normes internationales, bien sûr, donc, comme des normes de gestion des archives, qui ont comme une gestion des archives, comme des normes, comme des normes de gestion des archives électroniques. Donc, on a le papier ou l'autre. Je ne peux pas filer, donc, on a des fichiers informatiques et voilà, l'ordinateur qui est stocké sur un support numérique ou électronique. Donc, on met pour la dématérialisation, la numérisation, l'informatisation. Donc, une colonne pour financer le mal. كلهم معناها rendre le document numérique. Donc, أي document il est numérique. Le process. Mais pilotage d'un process de dématérialisation, d'un projet de dématérialisation. Donc, on commence donc définition du projet. Quel est l'objectif terrain?
quel est le projet? Donc, dans le cadre d'un projet général, on va définir le process interne. Ensuite, je vais les documents et je vais leur mutualisation. Qui m'ont fait un pilote. Une partie, on va viser tout l'archive. On analyse les besoins et les ressources disponibles. Donc, il faut déterminer les besoins internes exacts, les points qu'on doit traiter lors de la numérisation du projet de dématérialisation interne. Les ressources internes, que ce soit matérielles ou humaines, à la disons bien la dématérialisation, la numérisation des documents internes. Une chose, c'est le budget interne, donc le budget ou la ressource financière. Et on passe à la numérisation. Donc, l'idée en bref, la définition du projet, les objectifs vidéo. Donc, ici maintenant, le projet était donc pour un projet de diffusion, donc protéger et conserver l'information. Donc, l'information interne elle sera protégée, sécurisée, le shpoun elle sera disponible. Déjà, il faut définir le shpoun. Je n'ai à l'information annexe. Le document, en fin de compte, c'était l'information. Donc, les informations des documents qui maintenant le font donc, comme des archives accessibles à l'école, comme des archives qui ne sont pas accessibles à l'école. Il y a une validation. Il y a un process interne de l'entreprise, de l'organisme interne. قال لك مثلا الدوكيمون هذايا مانيش ندخلو كان عباد معينين ولا دي بوست ديتيرميني كيف لهنا on définit le réseau نتاعنا le réseau de diffusion نتاعنا شكون يسوى disponible le document هذاك. Donc bien sûr on venait économiser l'espace l'archive نتاعنا oui on stocke les documents physiquement. Optimisation de l'espace de stockage. Exactement, optimisation. Allez. Alors, en général, les archives internes, les archives des documents, un durée de vie. Donc, tout dépend. Comme des documents RH, là, il y aura des SNIC, les documents financiers, la SNIC. Maintenant, ça diffère d'un document à un autre, d'un service à un autre, d'une activité à une autre. Vous n'avez pas de durée de vie, voilà, cycle de vie. Document, il y a un prime juridique, prime canonière. Là, je peux le transformer, on peut le détruire. Donc, on garde toujours la version numérique. Moi, je le détruis physiquement. Je le garde toujours sur un support numérique. Le support numérique, bien sûr, va y mourir. فما طرق عديده معناتها باش نحافظوا على الدوكيمون هذاك كو سوا معناتها في السيبور نيميريك نتاعنا لازم يكون دوبليكي وهنا يدخل في توسكي معناتها جيستيون دي باز دو دوني ولا جيستيون ماتيريال ادمينستراسيون دي سيستيم. ولا معناها اليوم حتى اليوم en terme de مثلا اليوم عندي ان دوكيمون اللي هو حتى فيزيكمون سي بون لي ديتروي. اليوم انا جو غارد لا تراس او كاو اون كا دو ليتيج حاجه فما دي دوكيمون اليوم نستحقهم انا. هات يرجعوا لي عليهم حتى مثلا دوكيمون 2004 يرجعوا لي عليه حتى ليغالمون هو اللي تطوي ميم سي هو ما عندوش حق يرجعوا لي عليه انا كنت جو غارد اون تراس يرجعوا لي نلقاه الكترونيكمون ما عندوش علاش باش يحاسبني يقول لي يعطيني دوكيمون فيزيك ليغالمون خاطر سي بون ليغالمون عاد خذا الوقت نتاعو دو ريدي ومن بعد انا هذيك حاجه انا جبت خلي نيسيتي باش نخليه نيميري الكترونيك دونك الكترونيك جو الدوكيمون نتاعو الكترونيك. L'archivage, voilà, حتى gestion les dépôts, les entrepôts, le projet de fonction des archives, وحتى اصلا هو يفسد الدوكيومون. يعني فما des archives اللي ماش يكونوا كيلي ولا بالحق معناتها هذا كله يموت الدوكيومون ما عادش عنده قيمه. إذا هو نيميريك sans pour autant attendre اللي هو الدوكيومون معناتها يسوتو détruit, mais احنا on le garde et on le détruit احنا on décide. On joue sur ça. Et pour ça, donc, il faut définir les ressources les plus stables. Que ce soit les ressources matérielles, donc on y on doit s'équiper, un scanner, un ordinateur, un serveur, et un fil de document. On a les ressources humaines compétentes, c'est-à-dire un de les compétences nécessaires pour passer le processus de numérisation idéal. Que ce soit il maîtrise en interne l'archive physique, que ce soit il maîtrise aussi le processus de numérisation. Et aussi donc le budget, les ressources financières. Donc les ordinateurs, les scanners, les ressources financières. Donc du coup il faut budgétiser. Il faut des ressources financières nécessaires et suffisantes. Donc numérisation, numérisation par les documents, il y a des outils qui sont à la disponibilité. Et les mots dématérialisation à la scanner d'un document DB. Qui m'a parlé de donc la gestion des archives ou parle de l'indexation par les
archives. Donc, tu as des rayons, tu as des étiquettes, tu as مثلا هذايا un service, tout dépend de la gestion interne كيفاش تعملوا الجيستيون خدمتكم. Donc, tu as des étiquettes, tu as des numéros, tu as les identifiants, حتى les boîtes d'archives, tu as des identifiants معناتها باش تنظموهم باش من بعد تلقاوهم وهكا تكتبوا normalement. Donc, exactement la même chose. Le support numérique, le document lui-même il est numérisé et indexé. Alors, vous allez renseigner le document. مثلا انا ناخذ دوكيومون RH مثلا un document RH مثلا CV. السي في مش انا باش نقعد نلوج عليه من بواطه لبواطه ولا لا، انا ديجا نعرف عندي لي زانفورماسيون نيسيسير كو سوسوا لو بوست كو سوسوا حتى اسم ولقب العبد اللي نلوج على السي في نتاعو كو سوسوا نومبر داني ديكسبيريونس سولون لي زانفورماسيون اللي انا حبيت نسوفغارديهم ولا نلقاهم وسولون انا لي زانفورماسيون كو جي سيزي au moment de la création du document ou à l'indexation du document en lui-même. Donc, on le verra tout de suite en détail. Il faut respecter les étapes suivantes, la gestion matérielle des documents et avant et après numérisation. Il faut le document, numérisation, je vais le détruire. C'est une décision interne, donc je le garde tel qu'il est, mais je des documents agrafés. يلزمني بعض certainement انا كون نيميريزي باش نحيهم الجرافيك تاعهم اما بعد لازم نراجعهم باش ما يفسدوش نراجعهم من كينو donc c'est un process à respecter impérativement. Ensuite, réalisation du projet de pilotage et apport des correctifs aux besoins. مثلا فما des documents اللي هما au fil du temps وعلى l'utilisation تاعهم فما des informations تاعها فما des caractères تفصلوا فما ساعات باش نصلحوا مثلا النوم ثلاثه وظهر بالكدا lors de la numérisation il sera pas très visible. نجم نصلحوه quelque sorte. Bien sûr tout en gardant le contexte par l'opération interne ou le projet interne. On passe à la numérisation, donc on scanne le document qui m'a donc il va m'emmener. On passe à la vérification de la qualité encore en cours de réalisation et par la suite. Donc on dit comme une étape de vérification qui peut suivre l'OL. Déjà les documents qui ont numérotation. Comme des pages, nombre de pages, le document on a un donc on dit une vérification avant et après. À qui est sûr et certain, tout est dans l'ordre. Donc le processus de numérisation. Donc on va identifier le projet interne. Je prends l'archive de col, elle a une partie. Je prends une partie là, comme des sociétés, voilà, des organismes, mais pas l'archive de col important. Je me passe, je le détruis sans pour autant le numériser. Et une seule partie, elle a envie l'archive de col. À notre niveau, là, شو نعمل؟ نمشيو نقسموا l'archive نتاعنا par thème مثلا ولا par catégorie. Tout dépend من البوليتيك اللي خديناها من الأول. عندنا في الجيستيون des archives physiques comme une politique اللي a été suivie من الأول الكل. احنا باش نشوفوا الكاتيجوري ولا باش نقسموا par rayon, c'est presque la même chose. ناخذوا مي en petits morceaux. أنا باش نزيد تحت الكاتيجوري sous catégorie نمشي بشوية بشوية. On va parler de réception de documents à l'atelier de numérisation. Bien sûr, l'atelier de numérisation, il est séparé de l'archive. En général, il y a l'archive au milieu. Il y a l'entrepôt, physiquement, mais il y a l'archive. On va parler de préparation matérielle. Bien sûr, il y a un scanner dédié, il y a un matériel PC dédié ou un ordinateur dédié. On passe à la numérisation. Donc, les documents, comme des scanners, ils vont bloc à bloc. Comme des scanners, ils me par l'eau, ils numérisent par l'eau. En masse, voilà. Donc, contrôle, qualité et quantité, comme une intervention humaine et des qualités. Certes, on peut numériser, mais l'intervention humaine ne peut pas, on peut se passer de l'intervention humaine. Donc, l'humain change est-ce que le matériel a bien rendu service ou elle a bien effectué sa tâche. Il va numériser un document de typage. Je dois retrouver exactement les typages numérisés qui m'arriment à l'écran. Donc on y fait une vérification en quantité et en qualité, que ce soit de point de vue visibilité, est-ce que j'ai exactement les informations sont bien conservées, en bien en quantité, donc j'ai gardé exactement le même nombre de pages. Ensuite il y a l'indexation et classement. Donc en fait on y change ici. Pour les documents internes, il faut insérer des index pour elles en cours des métadonnées. Les métadonnées vont des données sur le document. Donc, on y a soit des tags ou des catégories,
مثلا نقولوا احنا les documents RH par exemple RH quand je veux chercher je vais chercher juste نكتب RH في الريشيرش j'aurai tous les documents اللي هما tagués sur RH ولا مثلا financier ولا des documents comptables ولا des documents indépendamment شو les tags اللي حطيتهم على الدوكيومون يكونوا بعد des clés de recherche des index. Donc la préparation à la consommation, bien sûr, il faut définir qui a accès à quoi. Donc c'est gestion qui m'a lâché physique. Donc on y diffusion, le réseau télé documents, qui a accès aux documents, ou les droits d'accès aussi, les droits de les admissions. Je connais un peu chaque je connais un peu chaque modification, je connais un peu chaque les suppléments, je connais un peu chaque bas de fil. Donc les droits, c'est des droits en gère, qui m'a géré en système. Les droits d'accès et احنا نعملوا l'attribution تاعهم ولا par habilitation مثلا يكون عبد عطاك droit suite à une validation تطلب من un responsable ولا une personne dédiée ولا يحب suite à une mission bien déterminée je veux avoir l'accès à telle boîte d'archives suite à une validation pour un déclassé. Et juste un autre point, juste نرجع للpoint تاع l'indexation. L'indexation, ما عادش نتصور عندكم فكره على l'indexation، شو معناها indexation، كيفاش معناها تندكسي un document. L'indexation اليوم elle se fait de trois manières. ما نقولش باش ما نحسبهاش trois manières، نقول de plusieurs façons. Soit une indexation manuelle. انا جاني انا دوكيمون نحب نردو الكترونيك، الدوكيمون هذا انا جو في سيزي جو في لاندكسي manuellement معناها نعمل له numérisation تاعو بالسكانير باش يخرج لي يقول فوالا ناخذ اكزومبل مثلا فاتوره اون فاتوره نورمالمون elle est caractérisée باش exactement date شكون عنده فكره numéro de la facture exactement سيرفيس هذوما يتسموا دي ميتادوني ولي ميتادوني هذوما انتم تختاروهم سي فوتر كويزين انتيرن انا ما نجيش انا اليوم نجي في ستركتور ونقول له لا راه نعطيك لي ميتادوني نتاعي انا اللي نعرفها مع الدوكيمون هذاك لا اون فونكسيون دو لا تيبولوجي دوكيمونتير كو فو ديسبوزي انتم تحددوا كل تيب دو دوكيمون اعطيهم لي ميتادوني نتاعهم مثلا فاتوره انا نجيب ولا النوم تاع الفورنيسور باغ اكزومبل المونطون دات اسي دو سويت هذوما دي ميتادوني انا ديكسي مانيوالمون والا فما اون اوتر فاسون تقول لي انا اليوم عندي 1000 فاتوره 1000 دوكيمون 1000 فاتوره باش نقعد انا نندكسي بالكعبه انا نتصور 1000 فاتوره يشدوني جمعه ولا قداش وبالكعبه دونك هذوما دي ميكانيزم اسمه لا ليكتور اوتوماتيك دو دوكيمون اي لا ريكونيسونس اوتوماتيك دو دوكيمون معناها انا نقدر ندخل له الفاتوره هذيك الالغوريثم اللي هو لا ليكتور اوتوماتيك يقرا اوتوماتيكمون الدوكيمون يعرف انه الدوكيمون هذاك عنده تيب فاكتور دونك شو يمشي يعمل يمشي اوتوماتيكمون هذاك يكلاسيه بعد يندكسيه اوتوماتيكمون وحده علاش خاطر انا في الالغوريثم جو ديفيني ثم الالغوريثم ديغيير نقول له راهو اذا كان لقيت النمرو على اليمين اللوغو على اليسار في الوسط تلقى مثلا المونطون تلقى اسم الكليون مثلا اللوطه بالكل يعرف راهو هذاك التيب نتاعو راهو فاكتور ويمشي ويجبد منهم لي زانفورماسيون اوتوماتيكمون من غير ما نقعد انا دونك اني تحطوا حتى 10,000 فاتوره في السكانير يكونوا فيزا ويندكسيو فيزا دونك هذا سي معناها parmi les mécanismes avancés نتاع الاندكساسيون والا عندي لاسبي اللي هو لا ريكونيسونس اوبتيك دو كاركتير اللي هو لوسيير اكزاكتومون دوك الله يرضى عندكم دونك لوسيير هذايا سوا لوسيير تابليكي لوسيير على الدوكيمون الكل والا تجي تقول لي انا عندي مثلا لي زون معينين نحب نجبد منهم لي زانفورماسيون مثلا عندي زون هذايا نحب نسيليكسيوني زون هذايا من الاخر نحب نلوج الكلمه هذه نحب نلوج الكلمه هذه ما حاجتكش بعدين باش تلوج في وسط الدوكيمون الكل دونك فما لوسيير سوا سيمي اوتوماتيك والا اوتوماتيك كامل معناها الدوكيمون تاعك نيميريزي يولي او مود سيرفر ما نجمش نلوج في وسطه ميم سي حتى اندكسيتو لكن اللي ميتادوني هذوكا سبحان الله صافي نهار باش نلوج عليه ننسى اللي باش اندكسيتو انا عندي نخدم عام كامل ننسى باش حتى واحد ينسى حتى شنو كان البارح ننسى اللي ميتادوني نتاعو ولا من نتفكر اللي في وسط الدوكيمون هذاك فما كلمه باغ اكزومبل ATGA لاسوسياسيون تونيزيان دي جيستيون فما كلمه في وسط الدوكيمون كي نلوج انا على الكلمه هذيك
يمشي هو يلوج لي حتى في الكونتوني تاع الدوكيمون في وسطه. علاش؟ على خاطر الدوكيمون ريالمون انا كيف نزيدو ما خليتوش ايماج ما خليتوش تصويره، انا ديتو دوكيمون سيرش ما نجم نلوج في وسطه. دونك اوتوماتيكمون اي كلمه نجم نلوج عليها ديريكتومون كان نذكر لي زاندكس، نحط الاندكس نتاعي حاجتي بيه خرج الدوكيمون، كان نزيد لي زاندكس نتاعي نلوج نذكر الدوكيمون اللي حكيت بيه في كلمه مثلا اي كلمه يخلي الدوكيمون. دونك اون فا فوار سا معناها dans la gestion de contenu on va parler معناها نستفقد لكم حبيت نحطكم في الكونتكست تاع النيميريزاسيون. فوالا. إذا كان عندكم دي كيستيون تنجموا توقفونا سلايد باي سلايد، معناها تنجموا تسالونا عندكم شي زيكزيرسيسمون تحبوا تشوفوهم، دونك votre disposition. L'utilisation par les enseignants. Les services, les contrats des enseignants. الماتريال اللي انا نكتب فيه سكانير عاديه مش سيستم كبير، سكانير افلات هز وتحط الدوكيمون. شنو هما مثلا اللي انا نسيت عليهم على الاداره باش ياخذوا باش نعمل سكانيزاسيون على الارشيف اليوم ثم دي سكانير افلات اليوم يساعدك كان في ورقه بركه جوست نعديهم بعد رابيدمون ولا ياخذ الوقت باش تقعد تهزو تحط في الورقه، اول وقت تصور انت عندك دي كونترا دي كونترا دونك اليوم ثم دي سكانير شارجو الزوم في سكانير شارجو هذو ثم دي سكانير اللي يعمل لك 40 باش في دقيقه، ثم سكانير يعمل لك 60 باش في دقيقه، ثم دي سكانير يوصل لك حتى 200 باش في دقيقه. معناها تعمل دي ميليات في النهار دو باج وما غير ما تحطهم انت شنو تحط الماس دوكيومونتير نتاعك لو فوليوم دوكيومونتير نتاعك تحطه كله في السكانير وهو يعطيهم ديريكتومون او كاو خاطر كيما ديما نقولوا فما ان ترافاي دو بريباراسيون قبل لازم تنحي لي زاكراف خاطر اليوم سي با اوتيل اوجوردي باش تحط لي دوكيمون الكل دو ديفيرون فورما. معناها تصور انا عندي مثلا اكاد نحط معاه اتوا نحط معاه لازم تنظم لي دوكيمون تاعك باش تحطهم. لحظه بالنسبه للسكانات هذوما المشكله مش في السكانات ابدا، المشكله في الاسهم نتاعهم. ولا اليوم انا حسب نشوف لي جاك سيرفيس نتاعنا تبارك الله عليهم ياخذوا ديما الانيسياتيف وديما ياخذوا هما معناها الانيسياتيف باش يقدموا زيرو بابي. اليوم عادش نحكيو على دي بابي فيزيك، اليوم ديما نحبوا نقدموا زيرو بابي. فهمت؟ دونك اليوم اذا كان الانيسياتيف هذايا تقعد وتقدموا ديما تحبوا تافونسيو وتنجموا تضربوا عليه بالبوني ولا سكانير شنو سكانير؟ سي ريان. معناها ان سكانير اليوم كي يكوت 800 900 دينار سي ريان. معناها ان سكانير هكا راهو هذيك حاجه انا تو نحكي لك على السكانير تاع بلون. سامحوني مانيش نحكي لكم على السكانير معناها بور فيغ ان نيميريزاسيون دي بلون ا زيرو de معناها دو دوكيمون ا 3 ا 4 دونك دي دوكيمون اللي نستعملوا فيهم. اللي حطيت على السكانير بيبليوتيك بيبليوتيك اللي فيها هكا تعمدت في واحد عملت بيبليوتيك مع النوتيس نعمل معها دوكيومنتير ولا ديكس بيان سور فاسيليتي لا ريشيرش. لقيت صعوبة كبيرة في السكانير هذاك هذيك عاملة هذيك بيان سور صعبة باش صبت معناها السكانير من 4000 دينار ل 6000 دينار. ما نحبش نقول لك شكون صمت شكون طلب لا عليا. اي حسب ما مش اللي دار شوف انا اللي نتصوروا عطاوك كان سكانير اللي كي ديباس البزوان تاعك اصلا. انا نتصور اليوم اللي تقول نحب دوكيمون تاع اكاد هو يقول لك نعطيها واحد يعملها ازيرو اكاد اتروح يعملها كل شهر دونك سي با تدخل بزوان. اليوم فما لي سكانير فما دي سكانير ا 3 ويعمل لك هو بدون اكاد. انا ا 3 اليوم كيفوت ما عادش في لي 100 دينار 1500 1800 دينار ان سكانير هكا. والاكاد ريت هذوما الاكاد بون ما عنديش الاسم نتاعهم مي الاكاد فيو معناها ليكسبيرونس اللي معناها اليوم عندنا فكره على القيمه تاع السكانير. فما السكانير دو 950 1000 دينار 1200 1300 دونك سا فاري. هذا سي ان موديل دو سكانير ريزكيل يعمل 10 باج بار مينوت
حتى l'alimentation تاعو USB ماهيش سي با موديل كليك معناها واحد هذا سي 700 دينار سكانر هذا ويعمل لك الكود برسو ويعمل لك يعمل لك ديتيكسيون اذا كان فما دي سكانر اذا كان انت ميم سي حتى عملت ان ترافاي دو بريباراسيون قبل ولا كنت ليزاكراف ساعات واحد يسهى يخلي جراف ولا ما يشوفوش يحطوا في السكانر السكانر يعمل لك اليرت يلقى جراف ولا حاجه اوبستاك يعمل لك اليرت تقول له قصدك تقول لك راه معناها فما نقطه تعرف واحده اللي راه فما اوبستاك دونك تعاود ما فماش هكا البوغاج ما فماش برشا حاجه دونك اليوم بالنسبه لي راهم افونسي بالعكس اليوم فما بليزيور موديل دو سكانير اللي يخدموا اليوم دي سكانير ا3 ا4 اليوم حتى ا4 هذا باغ اكزومبل السكانير هذا يعمل لك حتى نيميريزاسيون تاع 4 ديجري سكان تاع بطاقه تعريف صغيره هكا تحطها ils sont très avancés وانت تقدر البرامج نتاعو Ça dépend. Ça dépend. نحكيو عن numérisation. من بعد النيميريزاسيون الدوكيومونتير يمشي يكون يسكت. هذيك en fonction de vos règles. اليوم تقول لي انا نيميريزي نحب نحط على الديسك نتاعي. اوكي. Je vous oblige pas انا باش نقول لك لازمك تاخذ بلاتفورم ولا جيت ولا لا سي با مون رول. اليوم انا نعطيك الكونسي انا معناها كونسي اكثر من واحد. دونك اليوم تقول لي انا ماذا بيا نحب معناها avoir la disponibilité de l'information, la sécurisation des échanges documentaires, la traçabilité. Lorsque on parle de Tbilisi, il y a une plateforme de gestion électronique des documents. Allez, pour une simple raison. اليوم انت مثلا طلبوا منك باش توصل لهم على دوكيمون فلاني في باش تقعدوا عندك ديبو دارشيف كبير. باش تقعد انت جمعه 10 ايام باش تقعد توجع عليه شوف تلقاه وشوف ليه. بالبلاتفورم هذايا lors de l'indexation كيما حكيت لكم الاول ديريكتومون تلقى يقول لك راه فينا بواط فينا سايت فينا نيميرو دو ريون ديريكتومون تمشي تزوج بها تاعك تقول الريون هذاك الدوكيمون تاعك هذا علاش اون سامبل ريزون هذا غير ابار معناها لي ريزون الاخرين اللي يخليوك لازم تافوار اون جي لازم معناها يفو اكيرير اون بلاتفورم باش تجي لك الدوكيمون تاعك دونك اليوم بالنسبه للستوكاج اون فونكسيون دو فوليوم دوكيمونتير تنجم نقول لي انا حاجتي نحب نيميريزي معلش عندي 10000 بواط دارشيف كل بواط فيها 1000 باج نحب نعمل نيميريزاسيون نجم نعطيك انا معناها اون فونكسيون دو سي بارامتر هذوما اللي بدهم لي نجم انا نحدد لي بريروكي دو ديمونسيون دو لا بلاتفورم ونقول لك راهو يلزم سيرفور دو تيل كاباسيتي رام كافي معناها نحب ندخلوا في التكنيك اكثر معناها مع الجهاز. Voilà, donc en fonction de la volumétrie documentaire que vous disposez. جماعة الفورماسيون بالزايد كان فما أسئلة نخلوهم للآخر يكون خير باش كي تاخذ فكرة عامة على كل شيء بعد تنجم تسأل ومعناتها خذ راحتك خاطر مربوطين ببعض كل شيء. وبالنسبة للي قاعدين يقيدوا ينجموا حتى ما يقيدوش ينجموا يركزوا على خاطر باش نعطوهم بعد سنين في كل شيء. هذيك علاش احنا ما عطيناكم حتى شيء الاول قال استخدموا كل شيء باش تاخذوا في دي فيدي كل شيء نكتبوا معاهم البلاكيت كل واحد من البلاكيت كل Mais on poursuit la présentation, donc il y a une question par le Très bien. Et maintenant, je passe à le processus de numérisation. Je passe à le dernier point. Retour magasin. Donc, oui, بعد ما عملنا dématérialisation, on a indexé, رجعنا numéro, on a préparé des documents, رجعنا agrafé, رجعنا agrafé. Donc, tant que je rejoins le magasin تاعنا وقت الارشيف الفيزيكي تاعنا. En ce qui concerne le chaîne de dématérialisation, احنا عندنا plusieurs étapes. هنا كنا على الشين كلها معناتها منين يبدا الدوكيومون définition du projet, l'identification du besoin terrain, les documents candidats, les boîtes d'archives candidates pour la numérisation, ainsi de suite. Et puis on va l'amener à tout ce qui est action à réaliser au sein du service des archives. احنا مثلا شنو يلزمنا نكونوا شنو les conditions اللي لازمنا نعملوهم les actions اللي لازمنا نقوموا بهم باش نكونوا عندنا pour respecter le processus de numérisation تاعنا هذايا.
Donc en premier, qui marque l'identification, on a un tri des documents candidats à la numérisation. Donc on fait le tri dans ce monde donc ça rentre une préparation du conditionnement terme. Vous savez en catégorie par catégorie, ou à la sous-catégorie. On va faire un retour au magasin à la journée, donc ce qui a été agrafé, il est agrafé, ainsi de suite. Donc par rapport à l'action réalisée au niveau de l'atelier de numérisation, donc il marque une arbitre, il donne maintenant une préparation matérielle, réception des documents à l'atelier, il marque la numérisation, il faut contrôler. Donc on essaie un peu plus de détails sur le processus de dématérialisation. Donc il marque une arbitre qui a une matérielle d'exemple sur les scanners à charge, nous concernons le processus de dématérialisation, mais les scanners à plat, les scanners à plat. Donc il y a déjà remis la capacité, donc 20 pages par minute, 40 pages par minute, 27 pages par minute. Vous avez encore votre capacité, beaucoup plus important. 200, 300 pages par minute. Tout dépend du besoin. Alors, mais je suis pas surdimensionné. Déjà, les surdimensionnés, tu peux le rallier. Donc, on doit être en adéquation avec le besoin exact de l'utilisateur final. Le scanner a une capacité à déchirer le document. Donc, il y a 50 pages sur le chargeur نتاعو. 50 pages. فما شكون يقبل اللي بعده 80 باج لك هالوستاني. 80 باج هذيك في الشارجر. Donc, ça dépend du modèle d'un scanner. Donc, on fera la gestion des contenus. Donc, il y a déjà scan de Spark, il y a comment peut-on détecter le contenu. En plus, je parle de collement, document par document, on saisit les informations, les métadonnées Théo. Comme il y a des mécanismes, donc il y a déjà comme 3 types d'indexation, gestion de contenu, comme 3 types, comme un manuel, c'est une saisie manuelle, on saisit toutes les informations relatives au document, les métadonnées, ainsi de suite. Comme un semi-automatique, donc comme des informations qui sont détectées automatiquement, comme des informations ils doivent être saisies. Donc on y a un exemple. Comme des documents qui sont des templates, des modèles, une carte d'identité. L'école a un seul format de carte d'identité. Donc on y a une carte d'identité comme étant un format. Donc je scanne une carte d'identité, je peux détecter le numéro de terre, je peux détecter le nom, prénom, date de naissance, nom de la mère, ainsi de suite. Donc je peux détecter toutes les informations relatives. On y a des phrases génériques. بعض حاجات اللي هو dépend de l'organisme. مثلا الفورمات تاع facture dépend من société, من organisme. Donc on y au sein de l'organisme, il faut mener détecter les informations, les documents qui peuvent jouer le rôle de format. On définit les informations, les positions des informations. Là, il faut le nom du fournisseur. J'ai l'exemple de Scan, un nom du fournisseur, un truc fiscal, un registre de commerce, le montant de la facture, ainsi de suite. Donc, on met un travail d'identification avec une équipe dédiée en général. On définit une équipe projet. On définit les informations automatiquement. Je les informations que je veux saisir. Donc, je peux détecter le numéro de la facture. Donc, on dit le numéro de code. Donc, il y a une par exemple, par rapport au montant. Là, je vous dis manuellement. Donc, on y a des semi-automatiques. Pas des informations qui sont détectées automatiquement, pas des informations qui sont saisies. On y a un semi-automatique, un manuel, semi-automatique et automatique. Donc, vous utilisez juste une connaissance automatique du document. Donc, c'est la rate. Je parle de la rate. مثلا احنا كلكم dans un organisme vous utilisez autant de documents. Factura, devis, payer, bon de commande, ainsi de suite. La connaissance automatique du document, tout simplement, je peux différencier une facture d'un devis, d'un bon de commande. Donc certainement, format des critères, soit au niveau du format, ou elle a du contenu dans des codes. Donc au niveau des codes, je vais des QR codes, فهو تعرفون les QR codes, c'est une transformation de la donnée sous un format bien déterminé qui contient des informations détectées par le système. Donc il y a un donné, traduction, c'est un algorithme qui tourne derrière et lui aurait détecté les informations stockées ici, comme un code à barre. Donc on y le code à barre, je peux stocker des informations, je peux détecter, je peux reconnaître le type du document.
Et donc les informations peuvent être stockées quelque part. Donc c'est le système qui peut détecter la typologie du document. Donc la différence entre le QR code et le code à barre, je suis en train de faire aller à Wallet. Donc واحدة سامحني؟ لا juste la différence ما بين الكود à barre ولا الكيو ار كود هو الكيو ار كود اللي هو الكود دو دي هذاك اللي فيه لي بتي بوانتيي هذاك ينفع اكثر دوني من الكود à barre. الكود à barre تلقى فيه معناها il supporte معناها quelques données صغار. Alors que le QR code avec les petits carreaux avec l'alcool, il supporte plusieurs données. Plus d'informations. Donc on la traduction du QR code du code à barre par le système, il peut différencier un document d'un autre. Et donc il est décliné. On parle l'extraction des données, comme on recherche des index, la validation des données. La validation des données peut être manuelle. Donc on a un système qui permet de faire la reconnaissance automatique de documents ou la reconnaissance des caractères. Et on met carte Averroès. Maintenant, déjà, on va montrer quelques fonctionnalités par rapport à l'outil réveil qui nous permet de dématérialiser ou à numériser les documentaires et de les indexer. Pour réussir un projet GED, donc on est c'est tout un projet, donc il faut définir les ressources matérielles internes, les ressources humaines, les ressources financières, ainsi de suite. Donc, en fait, ça va Khadija, juste c'est quoi la GED? La GED, c'est un terme. C'est un des termes qui sont autour de l'ECM. Comme je connais l'archivage électronique, comme je connais la gestion électronique du document, comme je connais la gestion documentaire, comme je connais l'ECM. Je parle de l'ECM, c'est l'Enterprise Content Management, c'est la gestion de contenu de l'entreprise. Donc, c'est le terme le plus générique. Et les filles aussi, archivage électronique. Donc, التسميات اللي يعرفوها برشا من الناس الكلهم autour de l'ECM. Donc, la gestion de contenu de l'entreprise. Juste pour information, voilà, juste donc la GED, là c'est l'ECM, la gestion de contenu de l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, donc tout type de structure, tout type d'entreprise, qui dispose plusieurs types de documents. Je voulais faire des circuits de documents, c'est-à-dire comment peut-on contrôler le circuit d'un document. Un document, je vais vous dire, je vais pendant combien de temps, ce qu'on appelle des process. Donc, je vais vous dire plus tard. Donc, par rapport aux avantages et bénéfices du projet GED, donc GED, l'abréviation de gestion électronique de documents, donc par rapport au langage de l'oncologie, notre bénéficiaire, donc améliorer la qualité. نحكم على الدوني تاعي سيزي نحكم على الكاليتي نتاع الدوكيومون qui sera scanné ainsi de suite. Ensuite, réduction du coût et de la qualité. Donc ما عادش عندي conservation du document حتى ما عادش نخسر فلوس على الارشيف تاعي نجم معناتها حتى الكو نتاع الجيستيون دي زارشيف يلزمك تاع l'emplacement وين تحطو les documents وين تكونسيرفي ainsi de suite. احنا نقول وقت اللي يوفى الدوري دو في نتاع الدوكيومون juridiquement les manuels d'instruction je garde la version numérique. Donc l'année réduction des coûts, réduction des délais par la circulation par le document. Donc aujourd'hui je لوجو على ورقة في archive. Donc on met du temps نشوفوا احنا قداش فما من ريون قداش فما بواد d'archive وكل شيء نعرفوا قداش on met du temps. باش نقول حتى نهار ونص نهارين باش نرجعوا على ورقة. Au jour d'aujourd'hui, il suffit de saisir quelques informations par rapport au document pour avoir toute la liste, les parcourir. On a un seul document pour la recherche interne. حتى لو كان نسينا ولا حاجة certainement فما des mots-clés on les a gardés quelque part. Pas de conformité aux réglementations et la certification aux normes. Donc on dit la gestion électronique de documents, on respecte les normes internationales dans la gestion électronique de documents physiques, ou la gestion des archives physiques. Donc on respecte exactement les mêmes normes pour la gestion électronique de documents ou l'archivage numérique. Les avantages donc on y a un des référentiels documentaire unique. Donc c'est le code Japon. Une deuxième personne qui pour gérer l'archive, il charme politique théorique. Il va gérer, il va organiser l'archive
selon كيفاش هو يحب. ما نحكيش على الشيف الكل، حتى ينجم اون بارتي، خاطر احنا نعرفوا بالكدا اللي الشيف يجي ما يجي من بليزيور سورس، باش يجينا من السكرتاريا، باش يجينا من الإيراج، باش يجينا من الفينانس، دونك حتى هما لي سيلول اللي هما سكوندير باش يكون عندهم اون جيستيون بروبر ا معناتها منهم هما. وين يلي؟ دونك وين احنا باش نستعمل ان ريفيرونسيال دو دوكيومونتير اونيك. ساعة أولاً ينجم يكون أنت السورس نتاعك ديك جي دوكيومون إلي نيميريزي، دونك لاشيف باش تكون جوست تعمل لاشيف فيزيك، باش معناتها لاشيف هو اللي باش يعمل نيميريزاسيون. هذه حاجة أولى. حاجة ثانية أنا نعرف الدوكيومون هو ديجا جو في ديفينير دي ريغل على الدوكيومون هذاك، نعرف إلي ستوكي كيلكو بار مش معناتها كيما يحب هو، لا فما ريفيرونسيال اللي احنا نحطوه من الأول بري ديفيني، لاربوريسونس نعرفوها وين باش تحط الدوكيومون أوتوماتيكمون، سكون أبل لو بلان دو كلاسمون. دونك هوني نعرف مثلا اللي انا عندي دوسي كبير اسمه ديبارتمون RH، تحت ديبارتمون RH نلقى دوسي كبير اسمه فيش دو باي، من بعد تحت الفيش دو باي باش نلقاه اورغانيزي بار اني، كل عام il est organisé par mois، وانا à la numérisation de la fiche de paie, automatiquement le système à travers donc la reconnaissance automatique de documents, il va reconnaître اللي هو c'est une fiche de paie. الفيش دو باي هذيك حتى معناتها الفيش دو باي هذيك يعرفها سولون دات دو كرياسيون تاعها، نعرف لاني اي لو موا، اي سورا ستوكي اوتوماتيكمون dans la GED في معناتها في arborescence bien déterminée. En sachant que fiche de paie هذيك نجم نقرا من la reconnaissance automatique de caractère, je peux détecter le nom prénom de la personne concernée, je peux détecter le matricule نتاعو كاين مثلا فما دي matricules معناتها au sein de l'organisme، كاين فما nom prénom، donc هذوما الكل ils vont indexer fiche de paie نتاعي هذيك. Dans ce cas-là, donc j'aurai un référentiel partagé et unique et standardisé surtout dans l'entreprise. مش كل واحد اللي بقى باش يستوكي كيما يحب، مش كل واحد اللي عندي حاجه متفاهمين فيها الناس الكل. هذه دونك au début du projet اللي حكينا عليه قبيليك، début du projet on définit le plan de classement تاعنا هذا. كيما قلنا نجم نكون نحكيو على شيء الكل، نجم نحكيو على اون بارتي، مش لازم يكون معناتها مش نبدا باغ بارتي، مش نجاتك با معناتها تبدا شيء دان كل، لا انا نبدا باغ بارتي. ديجا حتى نسهل على الواحد، ديجا لي زارشيف تلقاهم بالبرمجه دو بارتي باغ بارتي، هكاك معناتها pour garantir la continuité du projet ça de 1 et l'application. Je ne vais pas عنده quantité كبيره. Donc هنا عندي unicité des documents, gestion des versions. L'unicité des documents, on y fait un chiffre à citer. فما association internationale تاع gestion des imageries اللي هي internationale معروفة على الآخر، عملوا une étude, ils ont révélé اللي un document il est scanné 12 fois minimum dans un organisme. معناتها document هو بيدو مش سكاني بيدو امبريم معناتها فوتوكوبي exactement. دونك عنده 12 فوتوكوبي عليه un seul document. C'est énorme là. تحسبها انت عندك un seul document. Imaginez اللي انت عندك ما نعرفش انا الانبوت نتاع في شهر عندك 100 ورقه، احسب 100 في 12 ديجا سي énorme. قداش من رام دو بابي سي هذيك gaspillage. En sachant que le document هذاك ينجم يكون في plusieurs services. On est bien d'accord. كاين كل واحد باش يعمل numérisation تاع الدوكيومون هذاك je l'aurai 12 fois minimum. Donc هوني la GED il nous permet ان الدوكيومون هذاك كيلقى مش باش هو il est numérisé mais il fallait indiquer comme étant une version du document. Dans ce cas-là, j'aurai 12 versions اللي هما نجم يكونوا identiques. ما نحكيش على دوكيومون اللي يدخل pour annotation ولا يدخل pour signature ولا يدخل pour لي، نحكي على un seul document اللي هو photocopie. معناتها هو c'est une copie exacte de l'original. Dans ce cas-là, donc il va reconnaître grâce aux index ou la reconnaissance automatique des documents, ainsi de suite. Je vais garder un seul document. À la recherche, un seul document, mais j'aurai plusieurs versions. Et là, je me consulte. Là, je n'achète une des versions antérieures. Non. Exactement. Donc, oui, je me secondaire, donc, c'est le même, il y a une seule copie, voilà. Il est scanné par plusieurs. Donc, oui, journal des d'activité, donc j'historise et intervention sur le document sera historisée. Qui a accédé au document, qui a consulté le document. Donc, oui, c'est le journal d'activité, voilà l'historisation, voilà l'historique du document. La standardisation qui marque une arbitre, donc tout se
soit par rapport au plan de classement, la classification, l'indexation, ainsi de suite. Donc information fiable et à jour, donc oui, je suis certaine, il y a un contrôle d'accès bien déterminé, et là où j'ai défini qui va accéder au document, donc oui, je suis plus que sûre, et l'information est fiable et exacte surtout. Elle est à jour, et le document il sera numérisé à temps réel. En plus de ça, il est fiable parce que les personnes elles sont en train de numériser et d'indexer le document sans d'une responsabilité et il y a une information sûre et certaine. Donc là je montre l'exactitude ou la fiabilité du document en lui-même. Oui, nous avons quelques informations déjà pour classer le coup. On va comparer bien gestion manuelle, papier, ou gestion électronique de documents. Donc par rapport à l'action, donc classer un document, on met 2 fois du temps pour classer un document papier qu'un document électronique dans la jette. Dans la jette, on met 1 minute. Alors tout simplement, tout ce qui est indexation, connaissance automatique du document, le processus de code, il faut désagrafer, ainsi de suite. Donc on trouve le processus de numérisation. On met 2 minutes pour dans la gestion manuelle, physique, un document physique. On met 2 minutes pour le classer. Pour la recherche, on met 3 minutes. Ça, c'est des chiffres internationaux, hein. Donc c'est une équipe internationale. Donc 3 minutes, on met 3 minutes pour chercher un document dans l'archive. Dans la jet, on met 0,3 minutes. C'est un dixième du temps qu'on met dans la recherche dans la jet par rapport à la recherche d'un document physique. Distribuer un document, donc on met 3 minutes sur la gestion au papier, on met 0,5 minutes, 30 secondes sur le coup de la jet. Allez, jet, il nous permet, je peux déterminer un procès de diffusion. نعرف مثلا اللي انا كي فاتوره تجيني في البيرو نعرفها هذه هي اوتوماتيكمون في سيرفيس فينانسيي. دونك انا كي صارت النيميريزاسيون تاعها في البيرو دور عندي ان ميكانيزم. دونك جي ريكونnu que qu'il s'agit d'une facture, j'ai reconnu شكون الفورنيسور ainsi de suite pour l'indexation. Je génère en background, en arrière-plan, un process qui me permet de diffuser, de transmettre le document avec le service financier. Redistribution. En sachant que j'ai la possibilité, un process défini et des des services financiers, une personne bien déterminée, je peux l'envoyer par mail. Par mail, soit je vais le consulter dans la plateforme G, ou je l'envoie en tant que pièce jointe. Donc je gagne du temps. Diffusion, marche, distribution, dispatching, en général, comment ça se passe? Les bureaux d'ordre, j'ai pas tout là, pas vraiment sur des parapheurs, on parle des parapheurs, tout dépend, je connais la destination terrain, ou donc il suffit de déposer une facture, ça tout dépend du bureau d'ordre, je connais, en fin de journée, comme en temps réel, dès que j'ai facture là, les services concernés, je connais l'idée. الفاتورة تجي حتى الاخر النهار باش اخر النهار ديسباتشي. دونك دون لي دو كا دونك اون في غاني دو طون. كاين لو بيرو دور مش باش يقعد كل مره تجي فاتورة باش يعطيها en temps réel. وكاين باش يعطيها en fin de journée on fait gagner du temps le service financier خاطر dès que تجي فاتورة بجي باش تجي en temps réel. Donc on fait gagner les deux services. اليوم ما عادش نحكيو des parapheurs physiques qui circulent les services, on parle des parapheurs électroniques. Pour assurer la traçabilité des échanges, moi je pense à des lignes courrier, bon, ça arrive, nous j'ai une courrier, on a un destinataire au théâtre. Donc nous fait n'importe quel service, oui, il y a un courrier avec, on va attendre à des conflits, j'ai une imagine, les partout de libérer à ma flemme, sans avoir les conflits avec. Donc les parapheurs électroniques, il faut l'état d'avancement d'un courrier, quel service nous sert de faire un service, ou durée de traitement d'un courrier. Je pense que chaque type de courrier a une durée de traitement moyenne. Moi, je fais le service, il y a le service X, il y a 3 jours de traitement. Mais moi, j'ai des patients. Je fais le service Y, il y a 2 jours de traitement. Et ainsi de suite. Donc, je connais pas savoir que j'ai dit, alors que le courrier, il faut la durée de traitement. Donc, nous, on a la traçabilité, à la sécurisation des échanges documentaires. Et surtout, automatisation des process de validation. Donc, un exemple. Je vais l'exemple de la demande de congé. En général, comment ça se passe pour les demandes de congé? En général, il y a des spécificités.
Donc en général, j'ai un formulaire, d'accord, donc t'as un formulaire, un boulot, on va partir supérieur hiérarchique comme tu as le fil, ça fait une petite, partir supérieur hiérarchique comme tu as le fil, une fois ça fait chez les RH, ils m'ont fait, on va attendre que les projet terme. Ok, voilà les. Moi, je trouve des process أطول là. Là, je vais prendre أطول من هكا, comme plusieurs hiérarchies. Donc, on peut automatiser le processus. Qui fait? Il suffit d'accéder via une interface, on remplit les informations nécessaires, on est logué dans le passe interact. ما عارفة علاش كتبت الماتريكول واسمك واللقب بتاعك هذا tout est renseigné في الاي دي والباس نتاعك من فيسبوك بالضبط. هذا يسوفي دو renseigner الميل يعرف اسمك واللقب نتاعك c'est exactement la même chose. Titre de donc le formulaire نتاعك il est rempli sans ما تحشي. Durée نتاع الكونجي نتاعك من وقتاش من إلى والغيزون. لا تصحح لحد شيء. Il suffit de cliquer sur valider. Valider l'envoi نتاعك باش يوصل للسوبيريور hiérarchique. Je suis un supérieur. Un de deux boutons. Il va accepter, il va refuser. Roni, un simple clic, il y a le responsable RH. Il y a refusé, accepté. Dans le cas où d'acceptation ou de refus, il y a un petit SMS téléphone qui parle bien où il est là, on s'est décidé de changer à accepter, voilà non accepté. Bon, ça va aller. Ça va ليه خدتها بالتليفون ولا بالفيسبوك؟ بالتليفون انا نحكي لك على الشيء خدتها بالتليفون مش لازم يكون عندك بيسي تجي بالتليفون تدخل لي المادة اللي عندك وتلاقي بالتليفون على هذيك الموبيليتي ديكوباج دو بروجي دونك كيما حكينا ديك دونك نمشيو ستيب باي ستيب نمشيو ايتاب باغ ايتاب باش نعرفوا احنا العباد اللي sont en train de réaliser ولا de concevoir les process internes, les documents, les documents qui sont des formats qui sont allés pour la reconnaissance automatique des documents, lecture automatique de documents. Initiation à la GED. Donc, qui marque le terme de la GED. C'est une abréviation de gestion électronique de documents. C'est une plateforme, c'est un système, c'est une plateforme qui permet de gérer et organiser les documents internes. Donc, on y la gestion de l'organisation des documents, à l'ensemble documentaire interne, à travers que ce soit définition d'un plan d'accès, d'un plan de classement, pardon. Donc, plan de classement, quel document, une chiffre de classé. Qui maintenant ça بالضبط. البدل الشيء بتاعك متنظمون، نشوف كل بدل شيء شو نحط فيها. C'est exactement la même chose. Je définis le plan de classement interne, je définis les accès. Qui a accès à quoi? Ou comment? خاطر أنا 4 types. فما أنا مش accès جملة، أنا مش نشوف الدوكيومون كما des documents مثلا في organisation générale نلقاو des courriers confidentiels. عندكم des courriers confidentiels اللي هما يجوا مثلا البي دي جي ولا les directions généraux ولا حاجة. كيف donc حد il aura accès aux courriers confidentiels. On peut gérer ça. يولي العباد مثلا كاين البي دي جي هو اللي يدخل les courriers confidentiels. À titre d'exemple. فما شكون اللي ما عندوش accès جملة. فما شكون اللي عنده accès en lecture. يقرأ أكها. Ça lui a accès consultation. Il peut modifier, je يبدل الدوكيومون يبدا مثلا يبدل les métadonnées نتاعو يجور quelques informations. Il peut joindre aussi des fichiers des pièces jointes le document هذاك ولا il peut le supprimer. Donc dans le cadre de ces droits d'accès, on peut jouer d'un utilisateur à un autre, ça diffère. كل واحد باش يكون شنو les droits d'accès نتاعو شنو les permissions نجمو on définit sur la GED code نجمو on définit par dossier. Le plan de classement avec alcool par dossier, là je trouve qu'il y a accès à quoi. Donc, voici, donc, on peut automatiser la circulation de l'information, ce qu'on appelle des process. Je vais aller en plus en détail. Donc, l'avantage de la GED, développer la productivité au travail, qui marque à l'arbitre, à la facture qui est déposée au bureau d'ordre. Donc, on est automatiquement sur les services financiers. Je trouve que le bureau d'ordre est organisé, donc là, dans le facteur, je vais en lot. Déjà, il y a un hausse de services financiers pour traitement. Service financier, je vois une facture en temps réel, donc on y met ça chaque année, je suis facture avec le bureau d'ordre. Donc on y en termes de productivité, donc non seulement pour du temps, mais aussi la productivité de la vie des leaders. Enfin, j'ai un appel va-et-vient, je touche les factures à l'année, il y a les services financiers se déplacent suite à un appel, le fournisseur il calme le service financier, il dépose une facture aussi. Il y a genre le financier, le bureau d'ordre, je suis là où je fais facture, ça attend ça. قال لك انا نسيت الشغل ما عرفتش ولا خليت دخلت معاك دخلت اخرين دونك هوني اون سيغ وقت تجي الفاتوره فيزيكمون جاي
sur le système, je gagne en productivité dans le traitement. Augmenter la fiabilité et la gestion, réduire les risques de la non-disponibilité de l'information. Donc, il y a un bibliothèque de colchay imprimé. Donc, je peux conserver l'information. Dans le cas où en cours de route, détruite de la page, je peux l'avoir en format numérique et je suis plus que sûre, donc ça justifie la bonne réception de la facture. Préserver les documents essentiels. Donc, qui m'ont appris comme des archives, on peut détruire les documents, qui va durer de vie. Donc, comment on fait? Donc, on peut les détruire et on garde la version numérique. Donc, faciliter l'échange d'informations entre les unités administratives, que ce soit à travers des process qui marquent médical ou bien à travers l'envoi de mail. Donc, un document, on a parfois en pièce jointe par mail. La rationalisation et même la diminution des coûts de la production, l'organisation des masses documentaires. Donc, il a le document, l'ajouter au Youfa. Donc, je le détruis, je gagne une masse documentaire empirique. Allez, tout simplement, j'aurai uniquement les documents ayant une valeur juridique. Les documents empiriques, je peux m'en passer, je peux les détruire. J'aurai exactement ce qu'il me faut dans l'archive, uniquement les documents essentiels. Et surtout par rapport, là j'ai un exemple parfait dans les 12 documents, il y a une copie originale, les 12 copies. Je peux me passer des 12 copies, je peux les détruire, je garde uniquement la copie originale. Se conformer aux exigences légales et réglementaires. Donc, un document terrain de durée de vie. Donc, pour les documents RH en général, c'est 3 ans. Les documents financiers, 10 ans, ainsi de suite. Je suis de pair, donc je suis en parallèle les normes internationales ainsi que la réglementation gouvernementale. Donc, je respecte les normes terribles. On est dans les exigences, dans le cadre des exigences légales. Travail collaboratif et workflow. Ce que c'est. Je peux lui dire dans ce petit coin. Est-ce que tu as sur un seul document, c'est des présentations. Comme des présentations, il faut passer à plusieurs volets. Il y a plusieurs personnes qui vont intervenir à la présentation. On est bien d'accord. D'abord, Charles, oui, je suis dans la partie juridique, oui, je suis dans la partie, je ne sais pas, le contenu, c'est l'assistante qui parle du contenu. نجم الكل نخدموا على البريزون مش نستنى معناتها هذا باش البارتي نتاعو بعد يعديها لا نجم الكلنا نخدموا sur le même document c'est le travail collaboratif نخدموا sur le même document كل واحد عنده البارتي نتاعو au final j'aurai un document complet. On dit le système il me garantit l'historisation. Qui a fait quoi? Oui, il a intervenu Zeda. حتى نجم نعرف مثلا شكون اللي كتب الباراغراف هذيك وشكون اللي a intervenu au niveau design وشكون اللي كتب التيتر نتاعها وشكون je peux tout savoir c'est le système qui me le garantit. Donc, c'est un partage simplifié. C'est exactement la même chose pour les documents. Je peux partager un document. Document, que ce soit la présentation, c'est un document. Mais là, dans le cadre d'un document, appel d'offres. Oui, dossier d'appel d'offres. Dossier de soumission. Un des 3 parties. Un des financiers, administratif, un des techniques. Mais, فما شكون باش يخدم البارتي ادمنستراتيف فما شكون باش يخدم الاوفر تكنيك فما شكون باش يخدم الاوفر فينانسيير كل واحد يخدم على لون ومن بعد في الاخر جوغي ان دوسي كومبلي ابري تو يكون دي ان دوسي اللي هو لابيل دوفر او مثلا 16 2017 تحته فما لي 3 سو دوسي اللي هما اوفر تكنيك اوفر فينانسيير اي اوفر ادمنستراتيف بعد une gestion optimisée. Donc يبقى احنا خدمنا كل واحد يخدم البارتي نتاعو سيباريمون. J'ai gagné en termes de temps, d'une façon successive. Je suis simultanée, comme on a fait donc on a gagné un tiers minimum du temps. C'est important. Il faut chauffer en même temps. Je ne sais pas donc là, on va additionner les temps, les hatinés en méthode, les durées, les années en par étape. On va de pair, en parallèle. Donc une communication renforcée et efficace. Donc on y connaît l'état d'avancement en une seule charmal, ainsi de suite, à travers les process, les photos. Workflow, en fait, il y a workflow, c'est l'emploi, c'est le processus. Je m'en ai workflow. C'est en fait, un organisme, le process métier.
Là, j'ai l'exemple d'un bureau d'ordre, une facture fournisseur, le bureau d'ordre touche le service financier. Le service financier va traiter la facture. Je te le règlement. Le règlement est comme la direction pour signature. On va chez le bureau d'ordre, tu as le règlement du bureau d'ordre, tu as le règlement du fournisseur. C'est un processus simplifié. Je dis le système terme. Les étapes, on va les traduire. On va les traduire en étapes, en tâches. La tâche par le bureau d'ordre, c'est scanner la facture et les pièces jointes. On peut joindre le bon de commande, le signer, preuve de réception, ainsi de suite. Tout dépend de l'organisme qui fait. Il y a le service financier. Le service financier, il aura une tâche dédiée. Il va traiter la facture. En général, comment ça se passe, il faut la facture est liée avec un fournisseur, je peux avoir la facture interne. Elle est équivalente à une facture rédigée. Donc, il va préparer le chèque, qui a des états annexés, des états issus, donc le process donc, on va ici. Donc, une fois que le règlement, en général, il y a des chèques qui sont refusés. Donc, on garantit les directions générales. فحنا في الموضوع هذاك عشي دونك نعملوا كما نقولوا احنا ان درافت ولا برويون من الريغلومون هذاك تاع لا ديريكسيون جينيرال دونك هي باش تفاليدي سور لو بروسيس اون فوا سي فاليدي سور لو بروسيس احنا باش نعطيو الريغلومون بور سيناتور مانيوال اون بيان داكور دونك هو اللي شبح البيرو دور ما قعدش برشا وقت باش نعطي الفاتوره الفينانسيي ربحنا في كان فاي فيان ساعات فما دي ريغلومون يمشيو يقعدوا يمشيو يرجعوا سيني Donc, je garantis les chèques pour je Donc, elle a le chèque traite l'échéance, pas le clé 60-90. Donc, on n'a pas de financer chaque fois un élément à titre de règlement. Donc, on y a l'accord de la direction générale sur le système et surtout avec la trace. نعرف اللي هو قال لي ويعرف روحه ديجا هو كي يدخل الهيستوريك راه قال لي اللي نحبها تخيل 90 جور مثلا دونك هو الفينانسير باش يحضرها il est sûr et certain que باش تحضر الفينانسير من بعد بارافور باش يمشي للبيرو دورت ما عادش يمشي يرجع للسيرفيس فينانسير السيرفيس فينانسير يهز الريغلومون كونتر دي شارج يمشي للبيرو دورت on a un process on a défini les process internes كل واحد عنده لي تاش نتاعو défini sur le système juste يدخل على interface déterminée et il aura toutes les tâches qu'il doit exécuter ou là qu'il doit valider, qu'il doit traiter surtout, on dit traiter qui. Mais, je sais pas, c'est une suite de tâches et d'opérations effectuées par une personne ou par une entité. Donc, on peut affecter une tâche et une personne bien déterminée, ou un groupe. Dans le service financier, on dit plusieurs agents financiers, plusieurs financiers. Mais je n'affecte une personne déterminée, je vais affecter au financier. Et c'est un groupe défini dans le système. Dans ce cas-là, la tâche sera affectée à un groupe et non pas à une personne bien déterminée. Donc la modélisation, définition des tâches par étape par étape, étage par tâche. Donc vous initiez les définitions en interaction avec le client final, bien sûr les utilisateurs finaux. Donc on initiez la collaboration ou la coordination, mais bien l'équipe technique et le métier. Le GET est un outil informatique permanent. Pour conclure, principalement, comment ça se passe. L'objectif interne, on se passe de l'archive. Bien sûr, quand je dis comme les archives doivent être conservées. On est bien d'accord. Un autre durée de vie, les améliorades durée de vie juridique, les améliorades de l'archive interne. Par contre, il y a des archives qui ne peuvent pas exister. Je parle tout simplement, on peut s'en passer. À travers une description, à travers. Il y a des archives importantes. Il y a des archives qui ont une valeur juridique. Les amis, il y a des documents qui n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur juridique, non plus comptable, non plus réglementaire. Dans ce cas-là, je peux me passer de la version physique, papier. Je garde uniquement la version électronique en cas de besoin. Et bien, le premier objectif. Deuxième objectif, j'optimise le temps. Le temps de recherche. Les responsables d'archives, ils mettent tellement du temps, surtout qu'ils ont des salles d'archives. Et on travaille dans les salles d'archives, tout seul, minimum une trentaine, quarantaine de rayons. Qui ont les boîtes d'archives des femmes avec des étiquettes. Pour chercher un document, l'archive de l'école,
مسكن معناتها كمان معناتها الغبره لمن معناتها قداش من عام يقعد مسكر وساعات نلقاو في الفيران معناتها الغيماء والريحه فلا معناتها الغيماء كان فيها كلمات عاد مسكين بالحق هم يعرفوا بالكدا. Donc au niveau des marches, là, j'en ai physiquement. Et en cas de besoin, مثلا en cas de litige, ولا problème, ولا حاجة, لازمنا نستخدم الجيل. Oui, أنا لو جعلي sur le système, voilà, dans la plateforme de GEC, à travers des métadonnées bien déterminées, j'aurai le document sous les yeux en quelques minutes, pour ne pas dire en quelques secondes. Système Système pas choix. dans l'archive. كل وزارة كل organisme عنده système d'archives عنده politique. C'est un seul logiciel, c'est une plateforme de gestion électronique de documents pour gérer les archives. On les stocke. C'est tout un process. Mais capture, dématérialisation, la numérisation du document dans le même endroit. Je viendrai sur une plateforme GDP à l'archive interne. On va numériser l'archive interne qui m'arrange beaucoup, bien sûr, suite à des opérations, des interventions humaines qui servent à l'organisation de l'archive interne. On le garde sur un support numérique. Je pense que c'est manière. Non, بس عملها نمريك. مش بالجديد. تتبدل من سوسيتي وتتبدل من سوسيتي وتتبدل اصلا من دوسيي لدوسيي. فما دي دوسيي عندهم فورمات bien déterminés, donc on va les traiter exactement de la même façon. فما دي دوسيي اللي كلهم دي travaux préliminaires احنا نعملوهم من الاول الكل باش نعرفوا كل حاجه باش تمشي كل حاجه comment sera traitée. اللي كاش ce qu'on appelle la modélisation ou la conception. C'est qu'on a tout un cahier de charge. On va dans le cahier de spécification fonctionnelle. كلهم مخدمين فيها زوج, que ce soit fournisseur externe ou l'équipe interne, avec le métier en général soit des archives, voilà l'arbitre qui ont intégré à la mise en place de ce projet. Voilà. Donc si vous avez des questions. قبل يعني قصدك باش يتم احداث عباره مؤسسه جديده. ايوه الارشيف تاع المؤسسه اللي يعني ماهوش مدى الاسم. هو يبقى الارشيف موجود. الارشيف موجود هذاك الدور كله باش يترحل. الارشيف كله يترحل. عندي فكره كيفاش شنو البابي باش يشيل عندي فكره فيها كيفاش باش تعرفوا الهيئه على المحكمه اما باش نكون اكثر شويه عندي فيديو باش نشوفه تاع الهيئه. هو الحاله هذه تصير برشا عند الارشيفيين اللي هي شنو هي سامحني القادر اللي يخدم في وزاره ما عرفتش وزاره الرياضه والشباب يجي بعد قرار يشغلوا مثلا وزاره الشباب وحتى وزاره الرياضه وحتى يبقى هذاك الارشيف بغض النظر انه هو بعد يتم ترحيله ولا لا هو حتى هي مشكله يعني مثلا انت تعمل سيستم مثلا فرضا بحكي وزاره فيها خصوص اختصاصات وبدا يخدم في السيستم نتاعو مثلا يجي شغل من الصفر تقول بدا يخدم في السيستم نتاعو بعد صار مثلا ما عرفتش تم فصل الوزاره المشكله في الارشيف اللي تسجل تحط في ستوك معناتها بالنسبه اللي هما من الاول كل شيء بعد هذا ولا ما عادش تبع هذا حتى فصل مش يتم يعني هذا المعالجه نتاعو احنا الارشيف الاولاني حتى موصل في السياق هذا الارشيف الاولاني بالكل est numérisé. On est bien d'accord. Mais dans le cadre أنا حبيت حالة كيف أنت خدت لأنه مثلا المؤسسة بتاعك أنت
ينجم خاطر هي مؤسسات عادة تكون مرتبطة بقرار سياسي ينجم يتم نفس الكا هذه تتحط فيها مرة جاية يتم إحداث هيئة جديدة اسم آخر باش تلقى روحك أنت بعد ما عملت أنت يعني الرقمنة نتاعك وكل شيء حطيت في يعني السيرفر بتاعك وكل شيء تجي تلقى هيئة جديدة باسم آخر يا ترى أنت هنا إيش باش تعمل الخدمة اللي خدمتها هذيك الكل باش يكون مكانها. اولا باش ناخذ البارتي الاولانيه اللي انا عندي ارشيف قديم و فوالا فما في الحاله اللي فما حاجتين فما دو سوليسيون. السوليسيون الاولانيه اذا ما فماش مشكله انه هو الاسكول باش يشوفوا الارشيف القديم نحكي الارشيف نتاع الفون الموليني في الكل. Je peux le dupliquer. Je les deux entités auront exactement les mêmes نفس الشيء باش يكون عند الزوج. باش نعملوا كوبي اكزاكت على الدوني كل واحد باش يكون عنده نفس الشيء بالترتيب. حاجه اخرى هذيك يقعد ارشيف باش الناس تبدا عنده الاكسي. هاكا لي دو entités عندهم اكسي لي ميم ارشيف. دونك باش نبداو في جديد. On va définir la politique interne, le plan de classement interne, on va classer. On va définir les types de documents qu'on va gérer. Je vois les documents, je vois le format, ainsi de suite. Je vois les process internes, comment ça va se passer. Un document qui va circuler, voilà l'information, comment va circuler dans l'organisme légal. On va, suite à la mise en place, bien sûr définir les utilisateurs en général, au fur et à mesure. معناتها فيها اكسي اكوا سيرتينمون معناتها كي يقول لي عندي فكره نتصور عندك فكره حتى على جروب ديزيليزاتور معناتها عندك فكره على ديبارتمون على زورغانيزاسيون على مش برشا عندك فكره شويه غروسو مودو خدمنا في الهيئه توا الهيئه صغيره معناها ما تجتمعش برشا وما فماش برودكسيون برشا بالتركيب دونك معناتها تلقى في القداش يجينا طعم مره بعد قداش توا في العام الكل في 2014 يظهر لي ما عندناش تكنيك طعم كيف هذا وبالنسبه للدوسييه معناها معروف انا نتصور الدوسييه باش يكون مال مع بعض التغيير بطبيعه خاطر باش تكبر معناها بيان سور كيما قلت المهام تتوسع المهام الصغيره خاطر الكمبيوتر بعد ما باش تتوسع باش يولي برشا قانون برشا مجالات باش يختلفوا المجالات بطبيعه خاطر توا يكون طعنا على مسؤوليه قانون ولا حاجه يكون بعدين مسؤوليه كما حاجات اخرين ثم قضايا اخباريه توا بالنسبه القانون حول المجالات القانونيه له من بعد نتصور فما قرارات ثم قضايا شخصيه نجم اي كمواطنه شخصيه نطعن في حاجه نقول هذه ماشي دستوريه مقدمه للمحكمه الدستوريه باش تخلي حق المواطن نجم المحكمه قضيه المحكمه الابتدائيه ولا في محكمه النهايه تمشي تعمل تقول لك تدرس القضيه من البدايه تقول لا القضيه هي معناها ما عندهاش معنى دستوري ما نجمش نحكم فيها خاطر ما فيناش حاجه دستوريه تقول لي باش نحكم فيها دونك تقول هي معناها المجالات انا حسب رايي حسب ما نعرف وناخذ الدكتور مشيك برا هاي ولا هما يجلسوا بيع كيف يجي القانون شنو اللي بعد القانون يجلسوا في سيما على الجلسات بعد قرار طبعا قرار نهائي هذاك يتوزع كما نقولوا على رؤساء الثلاث ولا يتوزع على رؤساء الثلاث ويتوزع على يمشي للشعب تو هذا احنا شغالين يخرج القرار اللي عملنا هيك يتوزع على 4 اطراف فهمتك نفس الشيء نشوف بعض المجالات هي اللي باش تتوسع وانواع القانون باش تكثر الكاس نفسيا اكثر منها واحد باش نعمل الاستشاره الصغيره مع نصور شنو اللي نعمل باش نبدا نخدم الشخصيه على حاجه يحملوه باش من بعد ما يصيرش واحد برشا كيما تخدم او دخلنا الناس الدستوري كان الارشيف في كل واحد لازم ميزان نيفو دي سونتر دارشيف موجود اكزيستون هو معناها مانويلمون يعني هذا انا بالنسبه لي الاولى نعرف
يمشي كيفاش باش يخرجوا كيفاش في الاخر معناها فهمتني كيفاش هذاك شنو نحب نعرف جلوبالمون معناها شنو نجم نعمل كارشيفيه باش نحضر شنو الماتريال اللي نحطوا شنو اللوجيسيال. Exactement. أولاً يلزمك بالسكانير. نجي تقدر دو سكانير ça dépend أنت شنو ما تعرف شنو ما لي زونيتي اللي هما ils vont numériser les documents. هذه أول حاجة. لازم تكون عندك une plateforme de gestion électronique de documents. اللي هي باش تستوكي فيها باش تكون هي معناتها تمشي تبير افيك لارشيف فيزيك. كيما احنا مثلا عندنا افيرويس دونك هو سي نوتر سيستيم اكتويل. Exactement. Donc là, je vais vous prendre une plateforme où il faut un outil de capture. اللي هو ما بيش يعمل الليزون ما بين السكانير ويعمل والoutil de gestion électronique de documents. Que ce soit باش يعمل بيه lecture automatique de documents, لا reconnaissance automatique des documents, ou des caractères aussi, l'indexation des documents. On va tout faire un travail de fond. On va définir les types de documents au sein de l'organisme. مثلا عندك des documents ce que vous décidez d'indexer, ce que vous décidez de sauvegarder, les métadonnées que vous considérez importantes qu'il faut mentionner ou la renseigner. Dès que c'est la numérisation, au cas où on a une lecture automatique de caractère, la reconnaissance automatique du caractère lui-même, l'utilisateur final, il y a une saisie manuelle MTO. Des exemples. Ensuite, il faut définir un plan de classement, chemin étape. Oui, que le document sera stocké. Définir dans la racine le champ de fichier. Est-ce que je te fais par département, je te fais par société, je te fais par type de document, par. Donc il faut mener toute une étude autour de la problématique pour trouver une bonne solution. Mais c'est une bonne réflexion de penser là où les occupations Il faut décider sur la solution technique. هو سامحني هو الإدارة بتاعتك شجعتك ولا لازم قبل ما نحكي دونك لهنا تبدا مسؤوليتك انت يعني احنا عندنا مشكله الجي بي باش يعمل باش يقترح مشروع رقمي للإدارة بتاعه عنده مشكله ما يعرفش يعمل بريزونطاسيون صحيحه وعنده مشكل في الإقناع وعنده مشكل زاد في انه يعطي النجاعه نتاع البروجي هذا للاداره لانه انت كي باش تحكي مع المسؤول شيء هو باش يحسبها كيف مستقبل كل شيء ولا شيء ما نعرف ولكن تجيب له انت تعمل له عباره كيما الجهود الفنيه هاو البروجي هذا هاو كيفاش باش يربحني هاو شنو هي الفوائد نتاعو وشنو هي خاصه الافيكاسيتي على الاجراءات الاداريه اللي نقوموا بها احنا بصفه يوميه حتى اللي هو بيده حتى مثلا تبدا تلقاه انت ساعات عارفه حتى تحكي معاه بصفه وديه تقول له انت ساعات تطلب مني وثيقه تقعد انا مثلا نجيبها لك مثلا في وقت معين ونجيبها لك في اقصر وقت تربح انت الوقت تربح للاداره زاد. ما يقولكش لا اوكي في حضر لي حضرت لكن وقتاش هذاك احنا الحاله عندنا مش خاطرنا من الهيئه المحكمه والمحكمه ما صارتش معناش رئيس التهمه بتاعت القضاء اللي هي ترجع علينا احنا خاطر معناش رئيس التحقيق